الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام. Wabakiyah lan tetep sapa Gusti Kanjeng Nabi indaha ing dalem sandinge Sayyidah Halimah, indaha ing dalem sandinge Sayyidah Halimah, fi hadanatiha ing dalem ramutane Halimah, wa zawjiha lan bojone Halimah oleh tetep sanataini ing dalem mangsa 2 taun. Sanataini ing dalem mangsa 2 taun tatalaqqa halih nampa sapa Halimah min barakatihi saking pira-pira barokah Nabi wa ajaibi mu'jizatihi lan pira-pira kegawuane pira-pira mukjizate Nabi lan pira-pira kegawuane pira-pira mukjizate Nabi ma ing bareng takorru kang adem atau bungah bihi kelawan sabab ma, bihi kelawan sabab ma opo al-ainu meripat, wa tantashiru lan sumebyar atau gumelar opo asroruhu pira-pira rahasiane Nabi, opo asroruhu pira-pira rahasiane Nabi fil kaunaini ing dalem alam luru ay alamid dunya wal akhirah hatta wajahathu sehingga madhep ing Gusti Nabi, hatta wajahathu sehingga madhep ing Gusti Nabi sapa malaikatus saksi malaikatut taksisi malaikat nertentokaken, malaikat nertentokaken atau ngistimewaaken kisame, wal ikrami lan mulyaaken bisyarafi kelawan kemuliaan, bisyarafi kelawan kemuliaan alladzi ammat kang nyumrambai apa barakatuhu barakai asyaraf, apa barakatuhu barakai asyaraf al-anamah ing menungso, al-anamah ing menungso. Jadi Sayyidah Halimah itu merawat Gusti Kanjeng Nabi selama 2 tahun lamanya. Beliau merawat Gusti Nabi bersama dengan sang suami, dan selama Sayyidah Halimah merawat Nabi, beliau itu tatalaqqa min barakatih wa ajaibi mu'jizatih. Artinya beliau itu mendapatkan beberapa kebahagiaan, yakni berupa barokah yang begitu melimpah dari Sayyidil Mursalin, dan juga mendapatkan beberapa keajaiban dari mukjizatnya Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan yang paling nyata di sini tantashiru asroruhu fil kaunain, sir yang dimiliki oleh Rasulullah, rahasia dan keistimewaan beliau
itu menyebar luas di dua alam, alamid dunya wa alamil akhirah. Lol, singkat cerita, sampai Nabi Muhammad kedatangan malaikat ini, hatta wajahathu malaikatut takhsis wal ikram. Malaikat dika dateng ke Gusti Kanjeng Nabi, madhep ke Gusti Kanjeng Nabi, tujunah untuk mengistimewakan Nabi dan memuliakan Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban apa bisyarafil ladzi amad barakatuhul anam, dengan kemuliaan yang nantinya akan menyebar luas ke alam semesta, khususan kepada manusia gitu ya. Wa huwa yar'a, wa huwa utawi Gusti Nabi iku yar'a angon sapa Gusti Nabi, iku yar'a angon sapa Gusti Nabi al-aghnama ing pira-pira wedhus, al-aghnama ing pira-pira wedhus, fa'ajja'uhu nuli nuruaken sapa malaikah ing Nabi. Atau makna lafdinya di situ nuro akan miring itu ke ittija, nuli nuro akan sopo malaikat ing Nabi alal ardi ing atase bumi, ija atasrifin kelawan nuro akan mulia akan, ija atasrifin kelawan nuro akan mulia akan, wasyaku lan nyuwek sopo malaikah, wasyaku lan nyuwek sapa malaika badnahu ing wetenge Nabi, syakon kelawan nyuwek, syakon kelawan nyuwek latifan kang alus atau lembut pelan-pelan. Summa akhraju nuli ngetokaken sapa malaika min qalbihi saking atine Nabi, min qalbihi saking atine Nabi ma ing barang akhrajuhu kang ngetokaken sapa malaikah ing ma, akhrajuhu kang ngetokaken sapa malaikah ing ma, wa auda'u lan nitipaken sapa malaikah, lan nitipaken sapa malaikah fihi ing dalam qalbihi, fihi ing dalam qalbihi bayane min asraril ilmi, nyatane pira-pira rahasiane ilmu, wal hikmati lan hikmah ma ing barang, ma ing barang auda'uhu kang nitipaken sapa malaikah ing ma, auda'uhu kang nitipaken sapa malaikah ing ma. Jadi malaikat nikah hadir di hadapan Rasulullah, berjumpa dengan Rasul tujuannya untuk membelah dadanya Nabi. Saya yakin semua daripada kita ini banyak yang tahu karena ini masyhur, cerita ini sangat masyhur. Zaman Nabi dimenikah dibelah dadanya, dan Nabi di situ yar'al aghnam, beliau itu saat kecil memang terbiasa mengembala kambing. Apa hikmah di balik Nabi itu memelihara kambing atau mengembala kambing? Karena beliau itu nanti menjadi sayyidul alamin, pimpinan orang-orang alam, sehingga kelaban mentarbiyah bedus atau bembi itu menjadi bahan latihan beliau di masa kecil. Itu menjadi tarbiyah beliau untuk sebagai isyarah bahwa nanti satu saat ketika beliau menjadi orang yang sempurna, artinya beliau bukan tak sempurna saat kecil, sudah sempurna, tapi setelah beliau bi'sah, terutus menjadi rasul, beliau menjadi sayyidul alamin, yang nanti gembleng manusia, yang mana siasatul insan, mendidik, melatih dan mengurus manusia itu jauh lebih angel dibanding mendidik domba-domba. Arabet keben ben arabet orang ni kan lebih angel arabet orang kana. Ngobu etek ben ngobu santre. Ni kemelaratan ngobu santre. Hak nih. Man ngobu etek epakanin kering kemudian tek kiba ke puskesmas mate. Ada apa?
Coba nak kena santri sehari coba kanen mati pengkayokong ya macam-macam. Kemudian menetek ekorong beri pagar tak pati teki cokop ya tas etek tekin. Tak kira loncat. Coba mensenyaman santri pagar pakai sampai 3 kali lipat tingginya santri. Apa macam-macam jurus ninja nak keluar. Apa epekot nyaman-nyaman epekot itu masih bisa lolos itu kalau santri. Edente men saja geni katedung elang lah. Dikeruat teman ngobu menosah artinya ngerabet menosah menjaga manusia mendidik manusia itu jauh lebih berat dibandingkan mendidik hayawan. Maka Nabi mulai kecil sudah dilatih sareng Allah takdir menjadi pengembala kambing, ngurusin belajar dari hewan dulu. Sambian juga sami ketika nanti punya cita-cita ingin jadi pemimpin belajar bunga buban apa menkiran sampian cuduh bunga buban apa artinya sampian open dalam aramut dalam merawat maka insya Allah jadi pemimpin sampian bek setengah layak ya tapi tak layak aku bek setengah lah layak karena syaratul riasah salah sitong syarat pemimpin ini kebek berek yaitu at-taqiyyu kudu takwa kepengiran zawil ilmi memiliki ilmu zawi sifatil mahmudah memiliki sifat-sifat terpuji sabaran orang sabar itu syarat jadi pemimpin yang sempurna wangil kan tapi minimal men sampean biasa ngobu keben kemudian lolos berhasil maka insya Allah sedikit peluang sampean untuk bisa menjadi pemimpin. Ada harapan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi men ngobu sampean letak cuduh, ngobu ajem prene pakanin tanda langsung ngetempak. Wah itu min alamatis syaqawah itu. Bahaya. Pun akhirnya Gusti Kanjeng Nabi sebut senyaman tabun beliau. Kalau cerita yang masyhur dada beliau. Tapi dalam Maulid Simtud Duror pernah yaitu perutnya beliau dibelah oleh malaikat tadi dengan cara latifun, dengan cara yang paling halus. Benibun seroban itu ini Kanjeng Nabi. Summa akhraju min qalbihi ma akhrajuhu. Kemudian malaikat tadi mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya Gusti Kanjeng Nabi. Berseen kelaban aing zam-zam selastari berseen bebeli pole yeseen kelaban asroril ilmi wal hikmah. Beberapa rahasia-rahasia ilmu dan hikmah. Deti atina Nabi ni keposa kelaban ilmu, posa kelaban hikmah sesuatu saya positif gitu. Beda dengan kita. Man kita mungkin kini ia tak tahu man eseba ben malaikat. Lapok tompok bedah sabar bedah belis bedah berseri-serinya menkadung andik nikmat di situ akhlak melolo sampai disangka orang gila misalkan. Tapi melekadung tak sabar makin hijau keleteka kan. Itu kalau kita melekadung masalah kan bisa apa selewat ya dan muana pasti masalah. Siapapun yang lewat pasti menimbulkan masalah bagi dirinya. Itu ke? Makanya bahaya aku. Orang ini kan mendi ateh semasalah. Kemudian kamu itu rela jadi teman darinya, menjadi temannya. Siap-siap kamu jadi masalah. Tengah teh menorengah ikan ikan serapi bisa dijadikan masalah. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza wa ma akhrajalan orang ngetoaken sapa al amlaku piro-piro malaikat min qalbihi saking atine nabi azan ing kotoran walakinnahum lan tetapine al amlak
walakinnahum lan tetapi ne al amlak iku zaduhu nambahi sapa al amlak ing qalbihi tuhron ing suci ala tuhrin ing atasi suci wa huwa utawi nabi ma'azalika sertane mengkono-mengkono wa syakku batnahu syakkun latif itu iku fi kuwatin ing dalam kuat wa sabatin lan tabah sabar maksudnya na penyaman ki sabar ni kaya neremah. Apakah Gusti Kanjeng Nabi pekeluar atenah kemudian esocen kelaban malaikat karena di kede atenah, maka tidak jawabannya. Yang kanto sebut jawab sareng Habib Ali wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan pekeluar malaikat nikah dari atenah Nabi benika orang. Akan tetapi walakinnahum zaduhu tuhron ala tuhrin, malaikat membelah hati Nabi seaslina hati Nabi ini kapon soce tambahin kesocen tuhron ala tuhrin, sesuatu yang sudah suci disucikan kembali dan disucikan kembali. Dan ini orang istimewa banget. Wa ma'adzalika padan sepeda motor mun kadung sepeda nikah sayang kikun keluar dari dealer benar tahu sah benar ben bekto congoen melolo bede sebeset bede bangsa benge bede cek atau mancok keker sekunik kesepion soen cek kurang ngajar cek atau mancok tak ling-jelingan tak tahu sepeda kiannya. Pokoknya perhatikan aku kalau masih menjadi hal yang istimewa dalam hidupnya. Begitu pula Rasulullah manusia paling istimewa fi ta'akubil azman. Pokok Nabi ini selama-lamanya tidak pernah terlengserkan beliau dari keistimewaan itu. Wa huwa ma'adzalika fi quwwatin wa sabat, mengalami semua itu Rasulullah pakun menghadapi kelaban kuat, kelaban tabah. Beliau itu sabar walaupun dibelah dadanya oleh malaikat. Yatasoffahu halih niti-niti sapa nabi, yatasoffahu halih niti-niti sapa nabi min suturil kudrati, saking piro-piro barisane kudroh al ilahiyati kang bangsa pengiran, bahirul ayati ing pertelane piro-piro tanda, bahirul ayati ing pertelane piro-piro tanda, maksudnya tanda kenabian. Fabalaghun duli temeko ila murdiatihi, maring wadon kang nyusoni Gusti Nabi. Siapa? Sayyidah Halimah. Oh, Khadijah tedung berarti gula-gula kure. Ila murdiatihi maring wadon kang nyusoni Nabi siapa? Halimah as-solihati kang solihah, al-afifati kang karakso. Afifah itu orang yang tidak senang perkara syubhat dan perkara haram. Opoma barang hasolah kang hasil opoma ala zatihi ing atase zati Nabi asyarifati kang mulya, fatakhawafat luli wedi sapa murdiatih, luli wedi sapa murdiatihi alaihi ngatasi Nabi, min hadisin saking musibah kang anyar teko, min hadisin saking musibah kang anyar teko, taksyahu kang wedi sapa murdiatihi ing hadis, taksyahu kang wedi sapa murdiatihi ing hadis. Walam tadri lan ora weruh sapa murdiah, lan ora weruh sapa murdiatihi annahu ing sak temene Nabi iku mulahadun kang den lirik atau kang den perhatikan, bil mulahadati kelawan perhatian, bil mulahadati kelawan perhatian at-tammati kang sampurna, min maulahu saking bendorone Nabi, min maulahu saking bendorone Nabi. Maulanya Nabi siapa? Gusti Allah,
Allah. Jadi tepaan Nabi ini dibelah dadanya, Sayyidah Halimah itu tidak paham kan? Dikira Nabi itu kena musibah, dikira Nabi itu dijahati oleh makhluk gitu loh. Jadi beliau itu khawatir, duk rembah mau pas dak budiare bayi searopa Gusti Kanjeng Nabi ini kan selalu mengalami hal-hal serupa, musibah-musibah yang serupa. Jadi hakikatnya Halimah ini kan pancen tak oning bahwasanya annahu mulahadun bil malaika bil mulahadati tambah, bahwasanya Nabi kedatangan dua malaikat kemudian dibelah dada beliau itu bukan musibah melainkan bentuk perhatian Allah yang sangat khusus kepada Rasul. Orang istimewa kan begitu kan, sangat-sangat diperhatikan secara sempurna. Faraddathu nulim balikaken sapa murdiah ing Nabi, faraddathu nulim balikaken sapa murdiah ing Nabi ila ummihi maring ibune Nabi wahiyya halih utawi murdiatih iku ghairu sahiyatin ora loman, iku ghairu sahiyatin ora loman bi firaqihi kelawan misai Nabi, bi firaqihi kelawan misai Nabi, walakin limalan tetapi ne krono barang komah kang jumenengi apa ma'aha sertane murdiati bayane min husnil qalbi nyatane susai ati, bayane min husnil qalbi nyatane susai ati alaihi ngatasi Nabi, wa isfaqihi lan welase Nabi, wa isfaqihi lan welase Nabi, wa huwa utawi Nabi bihamdillahi kelawan muji Allah, bihamdillahi kelawan muji Allah iku fi hisnin ing dalam pangreksa, iku fi hisnin ing dalam pangreksa mani ingkang nyegah, wa maqamin lan ing dalam makom, wa maqamin lan ing dalam makom karimin kang mulya, karimin kang mulya pun. Akhirnya karena Sayyidah Halimah ni katakok Nabi terjadi satu hal yang mengkhawatirkan lagi, tertimpa oleh musibah yang kedua kalinya. Akhir pebelih Nabi kena. Loh ini hal yang sangat mengharukan antara Nabi dan Sayyidah Halimah. Itulah perpisahan Nabi dengan Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah membelih Nabi ke ibunya itu bukan karena beliau sudah tidak senang dengan Nabi, tapi karena bentuk sayangnya Halimah takut terjadi apa-apa ke belakang harinya. Gitu ke? Sampai di sini disebut wahiyya ghairu sahiyatin bi firaqi, walaupun secara hati yang paling dalam Halimah itu sangat berat berapesa sareng Gusti Kanjeng Nabi. Coba lah kena siapa sih gelem apesa sareng kekasih, siapapun pasti merasakan berat, termasuk Halimah terhadap Sayyidina Rasulillah. Tapi itu semua karena bentuk kasih sayang beliau pun. Allahumma sholli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wallahu a'lam bishawab.